Busy na ko. Yours truly. Trabahante. Your Cebu mornings just got more real. Real local talk. You're listening to Top of the Morning. I'm your host. My name is Jiggy Juice. Right across me is Justine Narvios. Real local music. March 16, 1521. Real close to home. Top of the Morning with Jiggy and Justine. Monday to Friday, 8 in the morning to 12 noon. Top of the Morning. Only on 105.1 TMC. The best of us. Basta sa Cebu. Mga higala, welcome to Bai Jaya's World. Ganahan mo og tinud-anay og mga sugwanon nga istorya, mga tips that truly matter. Tune in to Bai Jaya, your trusted local guide as he brings you the best insights and entertainment gikan sa kasing-kasing sa Cebu. No fluff, no wasting your time. Just real conversations, vibrant cultures, ug ang mga tingog nga ganahan ninyo madunggan. Paminawa ngan hilang sa 105.1 TMC, the best of us. 105.1 TMC, the best of us. Bai Jaya here, nagkuyog na punta karong gabi una dinhi sa ato ang pinaka-bisayang Sibyaan. Dinhi sa Sugbo, kat atong kauban karon gabi natay ato ang tagaag kanang pag-awhag og akong kauban nga you know that they're supposed to be right after ato ang tulumanon, right after our show, and kuyugan ako siya later on and you will know. Aba matindi! You will know who he is. So, Bai Jaya show happening tonight. Magkuyog ta ninyo, mag-uban-uban ta ninyo karong gabi aron hisgutan ang atong mga binisaya, inato o kinaugalingon. Mga kinaadman or knowledge that is of ours. Mga bisaya. Muna nga. But we were talking about it before. And I don't know if mapabagya po na. We'll know from him. Kay naaman good na kanang nag-uban naman gid mi karon. And basically, kaning ato ang tulumanon is of course straight from the heart. Gikan sa kinasing-kasing nga pagsibya ni Bai Jaya. Aba matindi! Tinuod yun na. Kay kani bitong wala na dato giatiman ang ato ang kinaugalingon nga mga gitawag ni mo og culture, identity magud ang gitawag na siya identity crisis magud, di ba? Magbantay mo ng nag-identity crisis ng mga tao and dili na sila kasabot ba nga kinsa man jud ta. Mo nang Bai Jaya gauban ninyo just for that reason, okay? I'm also live right now on YouTube, huh? I'm seeing that right now. TikTok live, Cholo Ray, may gabiin ninyo. So, anyway, I'll be joining you for the next hour sa sunod nga takna. Hours is takna. I will joining you for the next few hours, hour. And then I'll join in my buddy, my bro here to get you into that mode. Unsa na ka mode diha? So ganahan ka mo kwan o nya na taon-taon. Okay. Nagandam pa siya, nagkuan pa siya, practice session siya sa iyang breathing and meditation. Okay? Muna nga atong atngan ni karon kay naagid say nindot kayong idalit ka nato later, okay? But for the meantime, kato mga naminaw karon that is actually on air and online, I'd like to let you in for some updates right now what's happening right below this very floor of the Tops Media Center Broadcasting Studios. Kay ang nahitabo kining BaiCon. All right? If you don't happen to know what is BaiCon, okay? Dili siya bicycle, ha? Di na siya bisikleta. Di siya BaiCon ang ngalan ni BaiCon. You might get confused what is BaiCon. All right? And it's happening right now down below. It's at the one of the function room in here in Tops, okay? All right, at the top of Cebu and Tops and above that, okay? Ang top of Cebu day, pero ko masayo pa nila kay muisgot magugug top of Cebu. Ang top of Cebu day kay mao day na ang ilahang ang atua diring kananan, no? And ang gitawag nimo nga Tops mo gid ni ato ang landmark, katong
nailhan gyud sa tanan nga kung ganahan ka magpaluling hayaw, ganahan ka magpahayahay, haruhay, diri ka sa tops, diri na ta sa tops bay. So, BaiCon is one of the biggest gathering of content creators mo din ni day, no? Murag ka ng karon pa man ka nahibaw di adong Jaya. Oy, naunsam to na. So, BaiCon is I think na ako'y kaila dira nga naa diha because I got to talk to her last night. I don't know if she's here. Kuan bro, si kailan mo ni Inka Magnaye? No? Inka Magnaye is actually, in Cebu. I don't know if she's still here now. And kani kay content creators magud gahapon was actually a gathering of we call them content creators of the Philippines, all right? And they're the influencers, okay? Content and influencers whatever CP was there. So muna sila gahapon, I was able to meet Inka personally, and kanang I found out. FBI, open up! Dili na mao nga kon. I just found out that Inka kay duna deng dugong Bisaya. Ha? Dugong Bisaya din siyang Inka ni. Ha? Naaday siya dugong Bisaya niya. Kabaw ba mo nga asa pa siya gikan? Asa siya iyang kagikanan, Iyang asa siya iyang lineage, diri sa Cebu. Actually lang, Actually, dinhi, ha? I'll tell you. Dinhi sa parian. What happened, Bella? Huh? Why you crying again? Oh my. I know. Vampire rights. Vampire will fade to me. Edward, Dinhi sa what are you parian. doing here? Tiaw mo na. I trust you to protect Bella, but you did not. I will show you die, Edward. Uh-huh. I will show you die. From now Kay English patka sa kining bataa, no? Kana siya. But nagstorya mi gahapon. Nagstorya mi Bisaya sa din na siya. Kabalo siya magbisaya. Kasabot siya magbisaya, no? And for those of you who knows her, muna siyang katong popular bitaw kayo nga tingog nga murag airline man siguro. Mura siya kanang stewardess. Kay iyang inahan, iyang mama. Kay stewardess man na, as far as I know, as I can remember. Correct me if I'm wrong. Kay mo may akong nailhan. May nahinumduman ako, no? And kamo dia bahala na mo og figure out. So that's it. So Inka is here. I don't know if she's here das ubos through BaiCon. And what's happening down there in our BaiCon tonight is, of course, a lot of things, no? Okay. Tanaw na to, ha? Because they have awesome partners, okay? Kung imong tanawon, ay, di na lang na ako i-mention ng uban, but basically, na mga kaning negosyo diri, daghan kay mga negosyo diri because these influencers are promoting these businesses, no? And for us here at TMC, and if I will promote them, Inter sa mo na mo. LOL! Ha? Inter sa agreement. Tinabangay ba? Tinabangay. Ha? So, I have the names here. I can actually, na mga pangbuhok, na mga kananan, na mga butanganan si mong kwarta, na po yung mga gadalag kaayuhan, no? Nagandagan po ni dere, nagandagan ni sila. And what else? Yeah. So some of the official partners I think is supporting now in this BaiCon is the Cebu City government as well. They are here and supporting us at this point, no? So BaiCon, because our Kuya Magic, by the way, ay usama sa dakong influencer. Usa ka dakong influencer. Dili dakong busog, dakong influencer. Okay? So usa siya diha, and I know who's here, who's there. I think also, let's see. This is it's what's her name? Patty Paraiso and Amira Alawi. I don't know how she's related with Ivana Alawi, Okay? And there's so much more. There's Censored Premium Queens. Okay, there's a lot of things happening in BaiCon. I think the only day today is at Tops. Okay? And yeah. Thank you, Kuya Magic, sa daghang pagsuporta o pag-abiba kanunay. Yeah. Okay? Kaning ako ang pagsibya karon, it wouldn't be possible without the magic
Yeah, without the magic on the backgrounds, no? Mag-andam na siya and so these things, no? Kay usahay lagi mabalik tas pagka elementary yan. Ato ang karong panahon na lahi na. I'm talking to my compadre here that is the next on air kay daghan na gyud na usab, no? Di na gyud mao kaniadto. Kay kaniadto perti ka manual, no? Napay sa to bro mga cartridge. Ha? Dako pa kayong kanang VCD or plaka gyud, no? Vinyl pa gyud sa una but di siguro na. Di lang ako. Di ako kay mauna ka. Di pa masata kay tantong pagkamampor. Di pa kay santong pagkamampor. Pero somehow I was able to get familiar with how they work before. Grabe ka manual. Right now, it's still manual but you just press buttons, no? Di na pare sa una nga magkulitog yung ka, abli diri manual nga kanang kapto pang tape. I think abot siya tape, bro. Kani by the way, ningon lang ko ninyo, nakaabot ko na siya pero ilang kayo ninyo kuno na sa bahin diya sa ato ang edad and so on. Yeah. So, kani ato lang gyud i-share na to nga kani nga tong kuyog karon kay usa ni ka gitawag bihasa, no? Panggiitan ni kaniadto nga nabiya, no? Kaya kuha naman ang panahon na gana magnausab. And for those of you nga wa ka familiar, he will share to you later on. Maybe do you share that later? Asa tagikan and so on. Mga kagikanan ba? Shasha Bless. Shasha Bells. Mayong gabi. And thanks for the like, no? Na about 42 diamonds, no? Kanimang when I see TikTok, wag ko sabutan ni sa una, bro. Kaning mahimo bitaw kag may mo ka influencer kanang murag ako mahinumduman ani kanang maunahunaan ako kanang mano bitong mamligya sa Shopee o sa Lazada. Basig mao siguro ni no? Ha? Makilatan sa tantaw. Wala. I no mean to disrespect kay honorable man na kay you're doing your own kaning mga paninguha natay mga negosyo kisa may ganahan na, no? And morning something like this si Sasha is very active. Salamat kaayo. And who else kani makaila man ta kinsa naminaw and so on kinsa nag-heart. So ato adre na po YouTube live. If you want to join me, it's Tops Media Center at YouTube. Or you go to our website if you just want to tune in on our radio. We're at www.topsmediacenter.com. And also, if na kay radio dia, gusto lang minaw lang transistor radio, pwede sad kayo. You're actually just doing yourself an easier job. Kay relax lang. Transistor radio, wireless, battery. Okay kayo. Daog na dayon, no? Muna na natong setup karon, brother. Karon, regarding what's happening right now, kay influencers man good, I'd like to talk about it. Kaniadto unsa influencers kanato sa atuang kinaadman, sa atuang tradition, kinsa may nag-influence nato. I'd like to always start, for me personally, I'd like to always start katong wa patagik sakop, no? Because the only evidence na nakop yun nato is obviously ang mga Espanyol, okay? With all the respect, no? And the Americans, a little bit of the Japanese. But the others, I tell you what, Indians and the rest, the Chinese most especially, they did not ever impose or like own us. In fact, they were coexisting with us, no? And kaning ang ako pong nahinumduman kay ang atuang pag-exist sa una, and for those of you tuned in right now, okay, kay we existed islander man ta. No? But sa but na anad na nga maglabang-labang tag-isla. Nya kada isla na tigdumala. There's a we'll call this there's a governing body in each of these islands. And by the way, kanang naana sila a way of saying and telling that. They say, example, the leader is Lumay. Okay? Lumay, for example. And when you hear Lumay, karon nga panahon, especially the onset of colonization, ang nahitabo sa Lumay, which was actually a very honorable name of their elder before. I know there's a lot of historians right now that will
Again, I was actually talking about this earlier sa usa ka kauban ako sa work, no, sa trabaho. And ako ang gi-share niya is that naagi dakong confusion, no, kana bitong naay mga tao nga nasa akademya kaning nagdala og papel, no, they especially when they graduate and they did their research. Very challenging na siya, especially dinhi sa Sugbo. Kay unsa man nimo pagkalot nga di man nimo i-recognize. Okay? Number one is the way we share our history through our mouths. Ba di ba? Atong ba ang atong gigamit. Kay unsa may naas ba na to? Kissing yawa. Labo na na. That's actually a local term nga gigamit kaniadto. And these things gina convert man good kaniadto sa mga mananakop, in other words, so colonizers. When they came, so they changed the meaning from what was basically honorable, dignified, and divine into something more of mabaw, and they tend to make it also, they tend to make the matriarch or the feminine become inferior to the masculine. When in fact, okay, and these are facts, and these are, you go research. When in fact, we honor ever since the feminine sa atuang country. And this goes out to everybody tuned in right now, no? Sa atuang tulumanon, is because we tend to forget that the feminine is the source of our creation. Somehow, di ba ka mag-create ng imong amahan? Imagination na i-create na. But when you go with the feminine holds space inside. Doon na siya matris. Doon na siya sudlanan sa sulod nga. Ang imagination sa lalaki or sa masculine, gisulod nga to didto na porma. Okay? No matter what you do, I think, ang usala ka research ako na bantayan right now, kuan, kay kanang naa ko noy research sa mga ilaga mo ginang kasagaran nilang pangbuhato, no? Kaning research sa ilaga ba nga, pwede ko, no, nga mag-reproduce through both male rats. Tiaw na. Kissing yawa. So, kana siya, these are recent research, ha? And again, maminaw man sa ta, you know, magsunod-sunod sa tabawon sa mga kanang mga panghitabo karong panahon na. And usa na siya sa ako ang naabtan. But in reality, and whatever you see that exists, it's always the female. I mean, there are plants that actually reproduce on their own, but the females carry the whole sense of, you know, creation. Diha ka mamabdos in taon na sila, no? Dili taon lalim kanang ilahang gigian. Oo, tanawa. Mona, yaw-yaw na sa mona nga di lalim, and ato ang Tagalog kapag saludo and respect ang ato ang kababaihan. Yes, ato pakpakan ng kababaihan. Back to the influencers of yore or kaniadto. Ang usa nga naghatag og influence yun is the colonizers. Kay by tradition siguro ang ato is passed on knowledge, and by the way, di sa ta musulti nga wa tay written kanang tradition, di sad ko moingon nga only purely oral tradition ta. Because back in the 900 AD BC, okay, before the current or BCE, adunay na discover dito sa Laguna, and you know, galinya naman na, labang-labang naman tag-isla din eh. Sa Laguna, doon na ito'y katong copper plate encryption. Adunay ka na bang nakita nila nga bronze ba? Bronze ba ng copper? No. Kuan, unsa gani Bisaya na tuwa ng copper? Kana nawa ko rin napita. Basta, kanang copper. Kaya ang tanso, brass man. Okay? If you're gonna help me out, let me know. So, ang nakita nila dito, dunay tamla, you know, dunay writing, dunay nakasulat, no? There's a writing that actually, when translated, because it is still understandable because of the neighboring countries that we have. So the ancient Tawili, Java scripts. So basically, na-translate siya. And that was actually a contract. Okay? Kanabang nagpamatuod nga aduna sila kasabutan. Therefore, that specific part, makaingon ka, 900 BCE,
aduna na education ang mga tao diri. It is actually kind of evident nga dili ni mangmang ang mga tao diri nga gahubo ra. Nga way sinina, way saplot nya. Sig unsa na lagi buhat, barbaric and stuff like that. In fact, ang pag-atua pong pagtanaw, pag-give regard sa environment is very, very honorable because dili ta magpataka. No? Dili magpatakag adto sa lugar kay mananghid usa. Ana gitawag og panghinungod. Na ay gitawag og kanang manabi, tabi po, agi ko. We know nga adunay beings that exists beyond our perception, our sensible perception, no? In our senses, generally. Di ta kakita, somehow, di ta kadungog, and something like that. Copper kay kuande, tumbaga. Kana, wala na kita. Salamat bro. Wala na kita kay numdum sa nangana. Wala mo tagagamit. Tumbaga, no? Natumbaga. Right? So, kung imutanawon kaning the way that we had before, nga wa nakit it's time for us to generally and specifically start talking about it. Okay, if you're gonna leave it to textbook heroes, nga, siyempre, na manulat niya. Kabaw, mga kinsa po tigpanulat niya na, mga di pa yung taga diri in town, di pa yung taga nga atua. Langyaw! They're from a foreign country and they document us because they're interested with us. But we are not interested with our own. I mean, I'm not saying tanan, ha? Huwag ko maingon tanan. Pero nabay ka ng kadaghanan ba nga? Kung imong sugdan o hisgot-hisgot sa ato ang mga tradisyon, maingon din, ay, laumara ni mo no? Laum kay, tagsabot ni mo O, shot. Anaon na pagstorya ba? Mga dong, mga day, mga bay, usa ka kanang hinungdan, no? Nga mamatay ang kultura kay gumikan sa walay og dili paggamit. Muna nga, ang ato ang tuyo diri, ato lang yung pahinumduman. Gitik-gitik ginagmay ba, di ba? Gitik-gitik good para makahinumdum lang ta. Nya, kanang, aduna po ko'y puhon-puhon, no? Mga, gitawag na tog mga tulumanon nga or segment nga, ganahan ako nga interactive ta, no? Kaning naamon ko'y mga kuyog panagsa. Gawa sa akong brother diri nga, sa show later, doon na po tayo mga gipang invitar, no? Gipa-invite. Okay? Nga, mukuyog na to, and they're also gonna do their own, maybe magkuhan sila, muduyog sila, mga kuhan man mga banggitan man nga mga mangduduyog, no? Musicians that they may actually have some actually special, what do you call this? They might actually have some special presentation that they'll show. Mag-charge na itong cellphone kayo or tablet. Okay? Ano ba? They might actually have their own mga presentations. Okay? Rotate. I can't rotate it. Okay. Let's rotate it this way. Kani nga to ang gikulitog. By the way, brought to you by my tablet. Oh, nabaling sad. Okay. There. I don't understand. Ano na lang Okay. So yeah. Kani nga akong gisgot karon. Doon na ni siya dako kayong kalambigitan sa atuang kuan. Atuang own tradition. Okay? And then back to the influencers of the past. Kay kung imong tanawon, when you say influence mo gud kanang na adapt nimo, no? Na nailhan nimo, nakitaan nimo, and ikaw na karon ang gasunod-sunod niya na they definitely did us a big deal of influence. Okay? Muna nga, we actually have to also thank them. Huh? Di ba, Kay? We also have to thank them. You know why? Because naapod sila na nabuhat sa atua. Okay? I mean, fairness ba? In fairness, no? Sa atong paghisgot-hisgot diri, we also have to think that they're here. Okay? Because if what na sila moari, what am a challenge? Okay? We were actually getting
creativity, more creativity in a way nga gi-kuan lang, gi-convert lang, no? I want to make it in a subtle term. Gi-convert lang, wala distort. I don't want to use the distort word. Gi-convert nila just to make sure nga makasabot sila. Okay? As I'm talking right now, hinahinay sa kong kalamdagan bitaw actually. Kay ako agyod is as I move around and coming from also a good academic background and a cultural performer kani adto, no? Usa sa takaalampat sa kaning sa sining, no? Kaning ato ang mga kipang buhat. Dagan kong nasabtan, no? Karong panahon naman gud, you know, kinahanglan naman gud nato na ibahin. And that's the reason hence I'm here to share a bit of that kaning atuang hints of our history. Okay? I'm not trying to say that I'm a historian, and I'm also not trying to, you know, play that part. Okay? But I want to challenge, especially the status quo, kay usa jud ka mabantayan ako sa atuang bahin is identity ba? There's a big identity crisis and it shows, no? Identity crisis, it doesn't mean that bati na yun. Identity crisis lang is that we get confused if we are someone likened to the Hispanics or the Spanish. We get likened to Americans, definitely. Okay, may kita mo in English, especially karon. May kita. And then also, karon sunod-sunod na tas mga anyong haseyo. Kaya akong brother, kinig anyong. Ano? Okay? Ano mga maalaan man ta kay naman sa kaliwatan na. Definitely, no? Yan, ni Agi magid na sila diri. Ako, gadako kog parian, ang akong palibot gid sa parian. Mao magid na sila. Ang among village, akong mga classmate, akong mga amigo sa una, nagpuyo sa building sa babaw. Niya ilang tindahan sa bus. Shout out to my amigo, si Mark Ong, ako ng classmate. Kinumdum na ko. Anyway, mo na nga, regarding the way we want to emancipate, or let's say, uplift that part of what we can actually look at differently is we want to try to use those terms. And then when we use those terms, I'd like to say this. Hinaot, dili kita mo naway. Dili kay nato sa wayon, kaya naninguha man tang gamiton. In fact, daghang kay kog mga sima dere. Daghang kay kog sayop sa akong paghisgot sa atuang mga pamaba or our language, atong pamulong. But I actually want to go back to that every now and then. Oh, panay mo din nasayop di ko sa kaning akong hisgot and stuff like that. Because I want to make sure that everything is actually moldable. It's actually very fluid and flexible. And kanunay nag-update kay, you know, basin daig natay makatunan, no, off of our biases na. And that's why I encourage also those sorry, I'm not against historians. I'd like to encourage those historians who have a high sense of bias with perspectives, because I know that you are using religion for your bias, no? I'd like you to know there was never any specific and monopoly sa religion kaniadto. In fact, kung imong tan-awon, kung naa dihay mutuo nga ang bato Ginoo, ang sapa Ginoo, ha? Unsa pa? Ang hangin. Mo na ng diwata, and I'd like to share what happened kahapon. Unsay na panghitabo gahapon. Na ay pagdiwata nga nahitabo. Okay? Pagdiwata means a ceremony, and our ancient ceremony nga paninguhaan ako and akong giproposan. Nagpropose ko, gilihok na mo na dito sa opisina sa atuang ahensya. And finally na-approve. Ang pagdiwata pagyud kay pagdiwata sa puso. Pagdiwata sa puso. I don't know if you're familiar of the pagdiwata sa puso. Kay animan, it could always be said pagdiwata lang. But puso kay nga naman niabli man ng Puso Village gabi. Oh, so Puso Village, shout out, and just mentioning that. But somehow naanay connection ang puso manggod sa ato ang tradisyon. Nga kung dili na nato mahibalan, mahimo gyud na siyang hanging rice. Kissing yawa. Oh, makaingon jud kay kinana. Kay hanging rice, by the way, bro. Kuan din na, it's a derogatory term for what is puso. For the historian's perspective. Yeah. And I'd like to say the name, Tita Luella Alex kana, local food historian. And her book is actually called Hikay.
And I'd like to say this. Muingon ka ni mog hanging rice, that's not coming from us. It's coming from a Western perspective and foreign and langyaw. And they kind of like use that term. Mahitabo mo na din na yung term. And still another form of colonization. Ngano day tawag ni mog puso in our diction, in with our stress and hyphen. Puso. Mo man ay ngana na. And nganong nay puso. And wa sila kabaw nga naay daghan variety of puso nga giandam. And sa pag-andam man ng puso, aduna po'y pila ka ihap sa puso nga giandam. Sa which variety, for example, na variety nga gitawag kinasing, kanang common kayo makita mo, la logo usually, kinasing na. Nailapad po na nga palit kag mga pungko-pungko sa mga lapad niya. Murag baki. So muna gitawag binaki. And then apoy squarish nga kuan, murag baso ba? Binaso. Oh, nya napoy murag tigib nga pinakuan, pinagawin na. And so on, daghang klase sa puso. And ilang pag-andam diyan ng puso kaniadto, brother, kay halad nga unsay giandam nila labaw na sa kung pipila to ka ihap sa puso ang ilang giandam. Aduna din na siya corresponding kanang link sa gitawag nilang tigyuta. The tigyuta, by the way, muning hisgot sa mga mananambal, which is still available now. By the way, you look into the mountains of Tap-Tap and beyond Tabunan, Toledo, in San Fernando, there are still healers and manambal that are, the tradition is kept. But with a slight sense of twist because they were advised by the priest not to practice it. Muingon yun mga pare, ayaw na nagpractice kay, again, they don't want you to continue that and replace that with, mga ampo nga naandan. So, when I got that information and I note it down, again, I'm not trying to be a historian, but I'm trying to just listen to the tradition. Muto nga, naaman din na siya, brother, halad niya na i-offer ba? Munang gitawag sa commonly, mga hibaw na, mga katong nahibaloan gitawag na sila padugo. Naagi blood shed na sacrifice. But, gabi just to let you know, way nahitabuan na, no? For those of you, mga vegan, vegetarian, mga anti-cruelty of animals, way nahitabuan na, we had to convert it. Because, basically, we don't want to mess up the place. Kay angay man good day na siyang buhaton kanang wa pa gyud natukod. Mo man pagpaligon sa ligi. So when they do it, angay gyud nga wa pa ang building, naa na mo building. So we had to convert it with a sense of adaptive way nga unsa pay lain. So we got about ningom tong manambal nga pagdala og unom ka bayi nga manok. Pagdala og unom ka laki nga manok. Sa to pa dusi sila tanan. So numbers are very very important. Dusi, 5 and so on. Yeah? So, may gabi to you, Sasha Bliss, Bells, salamat sa imuhang pagpaminaw and appreciate that. And again, invite everyone to tune in kay basindig na mo makuha nga pagtulunan sa ato ang pagguyo-guyo karong gabi. Yes. So, muna nga, kabahin na, amo lang yung i-adjust na mo gamay, na manok ka to, 12 ka buok, no? Ang ibisaya na is napulog duha, pulog duha ka manok. Butang lang naman sa tubangan. Wala na mo ihawa. Wala nag-ihaw. Nay manambal, nay priest basically or healer. And then usapod kanang nay baylan. Kanang baylan, in short, kanang gitawag the longer term is babaylan. Ano shaman. So doon na po yung shaman dito. In fact, if you want to know about it, I can share you the link or you look at the recent publish of Freeman, I think, and even Sunstar. And the little correction there, tribo is Batikan. Batikan means the pintados that they're referring to. Kaya namang gito yung mga marks, tattoo. Muna itong form of badges of honor ba. Anyway, moto nga, usap na mo. Moto, daghan nga to dito. Atong mga konsihales sa Dakbayan. Doon na dito, na Minaw, na Lantaw. And they participated. And mga comments nga nadunggan ako kay kuno, kining bago ni. Bago kuno. Di mo ni bago mo ni karaan. Nabali naman. Ha? Oh, mga kina-advan ka dito. Di ba? Sorry. Ana mga tingog sa tong manok gahapon wa gina nako. Wala na mo giihaw ha. Wala na mo giihaw. Amuha nang gitagaan o gigayon nga kanang malingaw po sila. Okay, so kana
usana siya kanang pagdiwata. Mo na nga kamo mga dong mga day og mga bay kung wa mo na kailan ni ana aduna tay gitawag og mga kinaadman or mga naandan nga mga pagtulunan or these heritage traditions nga gitawag og pagdiwata. This is actually a hikay. It's actually a preparation, a feast, a ceremony to prepare the area, the land, and they give respect to the elements of nature, which doesn't lie. Wani na makak. This is existing. Usa, kung kuhaon akong adlaw, mabuhi pa ka? Kung kuhaon akong hangin, mabuhi pa ka? Ha? Kung kuhaon ako ang yuta, maglutaw ka sa tubig perme. I mean, one or the other. If you wanna, okay. Yeah, sige. Yeah, bro. Oy, kanin, tingog na akong brad. Murag, nagtimi na gini siguro na. Ganahan na gini mo storya. May gabi. May gabi. Bro, actually, Yes. regarding anang Kanin. diwata. Oo. Halad. Halad. Nakaabot Halad. pa ta. Kaabot pa gid. But I don't know the new generations. Ang mga bagong generations. Oo. I don't know if They still know that. kaibaw pa ba sila na. Mao. Basta during our time, my parents were also a believer. No? Oo ba? Every year. Yes. We do that every year. Oo. No? Nanay murag pizza yata nga murag tanaw nga murag May lagi na. holy Exactly. month or holy date. Careful sila na. And then sa bodega bisan pa og natukod na every year ginabuhat na. And then Mo ba? naatoy kadtong actually they term it as mananambal, no? Mananambal. Oh, kato si if I remember it right, nang uping. Uy, kana obviously. Nang uping. So, That definitely obviously means Bisaya good. yeah, Kana so mao to siya didto hangtod nga napulihan to siya katong laki taga diri na sa 3 de Abril man siguro to. Sinang uping was from MJ Cuenco. Okay. No, taga MJ Dakbayan na Cuenco good. to siya. Naragid sa suds Dakbayan. Yeah. So, mo na no. They start with the kana paghalad katong imong gisulti nga Palina, napay palina. manok, palina, Mm. kandila, no? But we leave her alone for an hour. Pasagdan nyo sila. Ato siya sa bodega na ay mga pagkaon dito nga way timpla. Way timpla. Way timpla. Wa gyud. So, first ihawon and then iyan ang pabukalan and then ihad dito. So, she will prepare how many plates na diha kay Yes. makita daw niya. Well, according to her, kasi syempre, Tinod. bata pa ta, curious ta. Tinod. Nanguping, anong pila man na kabuok imong giandam? Naaday na sila, pila man na sila kabuok. So, Yes. I was able to ask her personally. Yes. I was around 8, 9 years old Oh. No. Okay. during that time. Sabot na kay ka ng panahon na. So, kay tingala, kaning curious lagi ta. Mo gid. Curious ta. So, she admitted to me, no? Nga makita niya pila sila kabuok and she can talk to them. Exactly. No, she can talk to them. So, pero di na siya magpahilabot. So, we leave her for an hour. Di mo magtanaw nila. Dito Niya, sud niya. sa no, dili may Sagdan lang patanaw. naman. Di may patanaw. Mo ba? Siya ko parents. So, dito sud sa bodega, siya lang dito. Yarang usa dito and then after that, mobalik na siya gawas, mayon siya kumana. Okay. Then that's the time. So, what give me idea for the whole hour mag-usa Usa, yeah, na siya gibuhat. diha. Basta, ang Sakto. amo lang during the preparation, makita lang namo diha nga pila ka plato, pila ka lingkuranan. Gandam gid niya. Giandam niya. Mm. And then, that's it. O dong paghisgot ni mo og kanang mga inganang diwata. Down the memory lane din ka rin. Yes. But sad to say, I doubt if the young ones right now, the new generation still... Actually, they knows know about Diwata kay kaning na may series karon nga kaning Encantadya. that. Kana. Naggangay nag mga gwapo-gwapa na. Pero usa ka historia na ingon nga in Amerikano man na western kay na siya nga itsura. Kay kung imog yung hunahunaon o imog yung subayon, ang mga diwata mo na ang hangin, ang tubig, ang langit, no? Ang mga kaning gitawag og himpapawid, ang kana ba? Mo na ang diwata nya they revere it kay dili na basta-basta kung mo masuko na nimo, balikan jud gana. Yes. Elements of nature are very loving and at the same time very punishing. So depende na lang nga mo lagi na nga the only reason why naning mga shaman katong imong giingon bro
nga makakita na sila because they are still in tune with this kaning mga itawag ni siya ESP. Yeah. Mabito nang sila ray di man sad pwede tanan manambal. And kung maghimo sila eskwelahan in the western context, maghimo sila module part 1, part 2. By the way, ginahimo na ng module ron, paibalon ta mo. Oh. Gihimo na ng module ron. By the way, naibabaylan module. Ganahan ka magbabaylan, eskwela ka dito somewhere, I don't know if it's right, Panay or Palawan. Ha? So, ighuman nimo graduate kag babaylan ni Sem. Same sa mga westerner kanang shamanism. Kani I'm not to discourage these western concept, but there are western concept that works, engineering, medicine, and kuan ayan or niyan. Okay. Those things works. Okay, kinahanglan mo kag validity na kay mga exams and stuff like that because these are tangible stuff. Pero moingong gikag intangible kanang di nimo maihap ba? Di nimo ma-measure ba? Di man gud ni siya basta-basta lang nga babaylan na ka kay murag pilar magkaka-oras diri mga sa semana sa katuig na ka diri or unom ka tuig na ka. Okay na ka kasabot to siguro ka di man gud na sila. Kanang pagpasa di kuno nila bro. Kining inigpasa nila sa kinaadman o sa kanang tradisyon. Pili na dili tanan tagaan either anak nga nisunod and hello. Yes. Kita sila na to. Abi nila nga kanang kuan. Mga abi lang Jonghae. Okay. Kaya nga dili ni about kind of like discouraging us to face this modern educational systems. It works, but we know that education system is already being prepared and planned and mo bitaw nang karon mas daghang trabahante kaysa sa negosyante. And I'm not gonna turn the tables around because basig malain yung mga utok ha. Bahin lang din ako. Game Bai Jaya no. Kamo diha mo na inyong nakatunan kay mo may gi-introduce sa to. In fact, the education system actually na before the Americans. Natay way lahi lang. It's like a lineage system ba. Ang amahan gitudlo sa anak. Mo na ilang pamagi. Ang tawag ni anak kanito parampara. No? Parampara. Mura sa siya, duol-duol siya sa gitawag mong lampara. Ano taga lampara? Kanang tagaan kag lampara, di ba? Mahayag. So, ang parampara, mo na'y pagtudlo sa mga mangtutudlo kanimo. Mga Tagalog, gitawag nga guro. Gikan po na sa word nga guru. So, kanang mga language nga pamaba nga akong gihisgutan karon, mo na siya ang pamaba sa mga karaan, which is actually more than 80% Sanskrit, which and at the same time is related to Hindu civilizations. That's why the word Raja, dili Raha, klaruhan na ninyo kanunay, makabasa ka ni mo na. Ang Spanish may nag-mention na nag-Raha. Di man sila ka-pronounce J. Ilang Juan kay Juan magani. Okay? So, kanang mga buholanon, pasalamat mo na. Nagpadayon pa ng mga bulanon diha. Di ba? Shout out sa mga taga Bohol diha, mga igsuon mga kaliwat diha. Napo ko'y kaliwatan sa Bohol pod. Nga mga ninja rin mapatay ninja. No? Kanang balik ta sa atuang systems of education, and so this very much connects to influence. Balik na siguro. Tol-tol sa taba, tol-tol ta. The influence of our pre-colonial civilization or ang atong mga nag-una, or our ancestors, or atong mga katigulangan, mga apo, okay? They were actually already imparting to us a form of education. The way nga gibadlong ta nila kung dili na buhaton, that's already educating us and telling us what it is. And I'd like to say this, I don't think nga sa una, ang mga katigulangan, di na sila muhisgot ninyo kanang sa mga unsay hinungdan nga nung mubawal sila. Kanang dili sila musugot nga buhaton ng mga butanga. Example, usa ka dako nga example kanang mayong kag panabi diha, na kay naay mga dili ingon ato. Kung imo na siyang i-investigate when you say dili ingon ato, that means that dili pareha na tog form but exists. Motong nakitaan bro katong sa imuhang nang uping ba? O siya tawag niyo, nanay or manang? Nang uping rin. Nang uping. Yeah, nang uping. Yeah. Kanang gisulti akong lula uping. Ako'y lula uping. Kining,
kana sila naagid sila makita nga di ta kakita. And kumbaga sa training diha na nila nakuha nga na sharpen na ilahang senses diyan dapita makadungog po sila. Mga English terms niya na I think if for the lack of a better term nga ma-understand niyo masabtan, clairvoyance, clairaudient, what do you call this? Claire whatever. Basta Claire, no? Shout out to Claire. Kinsa man ganing Claire diha. So, balik ta sa influence again because I really want to emphasize as an influencer. Labaw na kamo nga mga influencer diha na sa BICON, also the katong Influencers Conference of the Philippines, ang CI Content and Influencers something. I think sayo po ng conference. But CICP, mga influencers kining what they call this, the group collective of the Philippines were there. I met some of them. And they're also there for sure. Third floor. That's third floor. Yeah. And they're doing the event called BICON. BICON event. Yeah. And by the way, kaning Bai Jaya, the word Bai is actually referring to a fierce companion. Di mahadlok. Munang, Bay, ano ko di Bay? Oh, and ang kuha na ang kompleto ginana niya nga pamaba kay Abhaya. Abhaya. Okay? Kung nang tawag kong Abay, ano man na? Di ba kaning akong Abay? Mayingon mo na sila, na ako'y Abay. Yeah, wala na na-convert sa una, himuon na lang siya, naa mo ko'y Abay. So meaning, naa siya kuyog. And by the way, kana, mo na sila, these are spirits that are with them. And I'd like to kanang say this nga, I practice some of that, a little bit lang. Kanang, nakasabot ko nga, kung imo din ni silang isamon, and this has nothing to do with evil spirits. Let's clear that out for a little bit. Kay kaniadto, we don't have that sense of evil and good. Sa paghikay, by the way, katong balikon ako tong pagdiwata, sa pagandam, sa hikay, when they prepare the feast, the ceremony, na ito inihap, puso, na ibudbud, na offering man. Yeah. Kung originally, nagito'y offering sa padugo, but yesterday, wala. We just broke the coconut. And kung imo jud nang siyang kuno day subayon, basically, kaning ilang pag-offer, and pagpanawag nila, when they summon, kay ang purpose day kuno anang pagpanawag, kay tuyo nila para mulig-on ang haligi, mudugay ang lugar, mabantayan ang palibot, nga way di maayong mahitabo. Kung imong tanaw, nindot kayo ilang tinguha, it's just that it's left with a barbaric sense of perception for a lot of us modern civilization. Kay namtay mga vegan, hindi man sa gusto mga violence against animals, no? But imong yung subayon tong ilang tinuhuan, they were doing that for that specific purpose, and they see beings, and they feel and they sense energies that we cannot, mostly, unless you're napasahan ka. Gitawag na siyang napasahan ka, natudluan ka, nagkuyog ka sa gitawag ag apprentice ka ni ani nila. So this is another story. But back to the way that I saw it, and I want to share this to everybody. Karong gabi nga naminaw kaninyo takna ikapitong takna sa og ikalima kapulog upat sa kagabion. Lawman na to, bro. 7:54 in the evening. Gamitan na to mga kan. Bahin-bahin ba? Sa adlawng danghus. Sige. Kaning atuang mga adlaw, by the way, hapit na by the way ang linggo ng wika, and I guess a lot of you are heading towards that in August, no mga. And again, di man sa kumingon nga di man na maong Tagalog, di man nato ah. No. Ayaw ninyong tanawa nga lahi ng Tagalog kay nag-share ta. Kaning pagdiwata, abi mo Tagalog ang diwata. In fact, gigamit na sa mga Bisaya. Okay? Sangga, gibalik gamit sa na nato. Sama, gigamit sa na. We share the language. No? Ayaw lang kayo mo pagtanaw nga, Tagalog. Naamo gyud tendency po din noon ang Tagalog nga lain-lahi pug definition sa. Kaya nga to naglupad na. Ilahan nagkamang pa. Ang atong langgam naglupad na, ila nagkamang pa. So mo na nga, takal mo kung pislit din bro. Kani mo kung mag-set up tagkuan ba? Anang mga inani. I think we need to update that. Wala siya. So, we're gonna wrap it up for a little bit today in Bai Jaya show, and I will shift it in a little bit sa ako ang brother here nga
nakuyog na ko and the host for the show later on. And I know you will love the show because kani makagitik ni sa inyohang mga kinatibuk ang kasing-kasing. Muna nga, kamo, paminaw mo, and you wanna stick around. He'll be here until, so rasa to bro? Until rasa ka kutob? 9. 8 to 9. Yeah. Oh. So sunod mo yan ni Clark, mi ka ng lahi nga block. Akong block is 7 to 8. Actually start even a little earlier kung masayo lang ko kabot. But I'll be here. Kuyugan ta mo. And abayan po na ko ni si brother here because nindot kayo ni nga akong abayan siya. For a lot of reasons, di lang tungod kay tabangan ako siya sa iyang pag-introduce aning binag-o. Mga binag-o nga pamaagi sa Sibyaan, no? But I know he can get a hang of it. Dali rin kayo ng mga pila ka lingkod niya dali. Basta masuya na. Ha? Mo, kuwan din it's all coming back. So, takna karon, no? Ikapitong takna o 5 sa kagabion dinhi sa 105.1 TMC. Og ang imuhang uban nga si Bai Jaya mubalik in a few minutes para sa mga hinapos nga mga pahinumdom. Has found a home. 105.1 TMC, the best of us. Experience a luxurious getaway at Philly Hotel, New Star Cebu. Stay in well-appointed rooms with stunning views, starting at 6,110 pesos plus per night with our Philly Bed and Breakfast promo. Includes a complimentary breakfast buffet for 2 at Philly Cafe. Guests can also enjoy 15% savings at select dining outlets and 10% off at Hagod Spa. Book and stay until September 30, 2025. Blackout dates apply. Book directly via newstar.com/Philly. Email at contact us at newstar.com.ph or call 032-888-8282. Idol, murag imong sakit perti kapait. I got this, Nard. Nabughat ko akong ulo ni sakit. Mamaol nga na ay hilanat. Gadungan-dungan man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang atong idol. Mas paspas banat, sopat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, mas paspas banat sa bugat ug dungan-dungan nga sakit. Bugat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga naay hilanat. Welcome to Hostel Honeycomb, Cebu's mountaintop stay for chill seekers. Beds from 600 pesos, mini gym, infinity pool, and at night, make your own s'mores by the fire pit. Sleep under stars, not stories. This is your slow sunset life for real. Hostel Honeycomb, Busai. Vibe with a high. For more information, log on to Hostel Honeycomb Cebu on Facebook. Time I see you. Every time I see you, Stitches and burns. now I don't wanna see you anymore. Beauty APM at the Tops Event Space, 3rd floor of the Circle. Book your tickets now at Tops Souvenir Shop or Montebello Villa Hotel. Call 032-256-5000. Every Ang pinakamaayo kanato, okay? And as I wrap up, mga kato, if you want to check them out, no, bisan pag nag-promote mi diri og local, we do have and we honor kanang mga recent traditions kay daghan magkasunodan di ba bro? Or fra Lipi, I think I could even sing the whole song. Sakay kog magsakay kog van from the north or going to the south, mulingkod ka dito sa likod sa driver, piyong-piyong ka na, kanta ka. Yan driver hilig kay mo play og mga fra Lipi, side A. When is this? I think that's August. August niya. Kaning kalimot ko sa exact date, no. Yeah. Just check it out, by the way. Go to Tops, the website or the Facebook page for more information. O mao na to, no? Ako ang pag-sibya kaninyo, giubanan ko sa akong brother here na akong ila-ila ninyo in a bit and he will be on air and I will let him sit down Padayon over here. Padayon lang ta, ha? And if you're tuned in to our live over at YouTube, Bai Jaya show for the meantime, and their show is gonna come up, their GUI, ilahang decoration and stuff like that will happen. And ako ang live is also gonna stay because namo ko'y charger. Kung wala ko'y charger, ako itong pagkakun. And mula na sa karon. For the meantime, I will see you all. Magkita-kita ta ninyo sa sunod Pitlaw, pohon. Pitlaw means semana or week. Oh. Dini sa maong yapong takna og uban inyong Bai Jaya og ang musunod ang atong brother nga magpaila-ila niyo in a bit.
This has been Bai Jaya Show here at 105.1 TMC. Ano sa'yo ito, Isolde? Ano sa'yo ito ang tagline mo? Ayaw sa. O niya na lang. Okay. Yeah? The best of us! Mga higala, welcome to Bai Jaya's World. Ganahan mo og tinud-anay og mga sugwanon nga istorya, mga tips that truly matter. Tune in to Bai Jaya, your trusted local guide as he brings you the best insights and entertainment gikan sa kasing-kasing sa Cebu. No fluff, no wasting your time. Just real conversations, vibrant cultures, ug ang mga tingog nga ganahan ninyo madunggan. Paminawa, nganhilang sa 105.1 TMC, the best of us. Finally, Cebu music has found a home. 105.1 TMC.